Summary of A Letter to God. The author of the story, A Letter to God, is G.L. Fuentes. The author अर्थ लेखक, writer. The author of the story, A Letter to God, is G.L. Fuentes. The story is about a farmer, Lencho. A story गोटे कृषक लेंचो विषय अच्छे. In the story, Lencho writes a letter to God and seeks help from him. এই গপরে লেঞ্চো ভগবান পাখু গোटे চিঠি লেখে এবং সাহায্য ভিক্ষা করে. Lencho was a hardworking farmer. Lencho was a hardworking farmer. Hardworking farmer কঠিন পরিশ্রমী কৃষক. Hardworking farmer. He hoped for a good harvest. Good harvest, ଭଲ ଅମଳ. However, suddenly a hailstorm came and destroyed his crop completely. Suddenly ହଠାତ୍ ଗୋଟେ hailstorm ଆସିଲା ଏବଂ destroyed his crop completely. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଶସ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା. Lencho became very sad. Lencho ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲା. He had no other alternative. He had no other alternative. Alternative अर्थ पंथा. He had no other alternative. तार अन्य कौन सी पंथा नथिला. But he had firm faith in God. Firm faith, गभीर विश्वास. Profound faith कर्मा किंबा strong faith कर्मा, strong belief करी परमा. So, but he had firm faith in God. भगवान को ऊपर तार दृढ़ विश्वास थिला. He was sure, से निश्चित थिला जे God would help him. भगवान ताको साहाय्य करिवे. Lencho worked hard like an ox in the field or like an animal in the field. पशु भली से कठिन परिश्रम करुला. And at the same time एकाथर के he knew how to write. से लेखी मध्य जानी थिला. The following Sunday he wrote a letter to God. So भगवान को निकट को रविवार दिन चिट्ठी लिखिला. In the letter he asked God to send him 100 pesos to sow his field again. In the letter he asked God to send him 100 pesos. Asked God or requested God. भगवान को से अनुरोध कला 100 pesos पठाइबा पई to sow his field again and to live until the new crop comes. Sow his field again पुणी थरे बिहन बुणिबा पई एवं नवा क्रॉप नवा शस्य हेबा पर्यंत बंचिबा पई. He went to the post office and dropped the letter in the post box. से पोस्ट ऑफिस जो गला एवं पोस्ट बॉक्स रे तार चिठीटा ड्रॉप कला पकाला. The postman took out the letter from the post box. गोटे पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स रो से लेटरटा बाहर कला. The letter was addressed to God. से देखला जे लेटर was addressed to God. भगवान को पाह को चिठीटी लिखा जाइए. भगवान को ठिकाना अच्छे. He laughed heartily. से बहुत जोर हंसला. And showed the letter to the postmaster. Showed the letter to the postmaster. Postmaster को letter देखाला. The postmaster also laughed in the same way when he saw the address of God. पोस्टमास्टर मध्य जिते भगवान को निकट को चिठी लिखाई देखला भगवान को ठिकाना देखला. He also laughed in the same way. से भी से समान ढंग रे हसी थिला. Soon he became serious reading the letter. किंतु जिते चिठीटा पढ़ी देला से सीरियस से गला. He appreciated the man who wrote this letter. से
से व्यक्ति को प्रशंसा कले जे कि से चिठीटा लिखिथिला. He wished he had the faith of the man. से निजे इच्छा करथिला जे तांकर भी सेही बोली विश्वास थांता कि being an amiable and a kind hearted fellow, से जने amiable गोटे फ्रेंडली एवं काइंड हार्टेड पर्सन हिथिबारो द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. से लेंचो को साहाय्य करबा पे स्थिर कले. ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज टू डोनेट सम मनी. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मान ठारू बा कर्मचारी मान ठारू किसी टंका डोनेट करबा पे से कहले तांको कहले. ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी. से निजे मध्य तांकर दरमार किछि अंश देले. एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू गिव समथिंग एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी. दान सूत्र रे किछि देवा पे तांकर बंधु मानन को भी कहले. हाउएवर ही वाज एबल टू कलेक्ट 70 pesos. हाउएवर इन दिस वे ही वाज एबल टू कलेक्ट 70 pesos. केवल 70 पैसा 70 पेसो से संग्रह करि पारथिले. द पोस्टमास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप. इट वाज एड्रेस्ड टू लेंचो. पोस्टमास्टर लेंचो को एड्रेस कराइथिबा गोटे एनवेलप रे तार मनीटा भरी देले. ऑन संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस. ऑन संडे लेंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस. रविवार दिन पुणे लेंचो पोस्ट ऑफिस को आसला. ही आस्क्ड इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. तार कौन सी चिठी अच्छी कि पचारा. द पोस्टमैन हैंडेड द लेटर टू लेंचो. पोस्टमैन लेंचो को लेटर टी देला. लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी. लेंचो had so firm faith in God that he was not surprised to see the money. तार एते विश्वास थिला या से टंका देखिकी आश्चर्य मद हला नाही. बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही गॉट एंग्री. कि जेते बेले से टंका गणी देला से रागी गला. ही वाज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. ही वाज से निश्चित थिला. ही वाज श्योर सर्टेन God could not have made a mistake. भगवान एपरी भूल करिवे नाही बा करि नथिबे. इमिडिएटली शीघ्र लेंसो टुक पेपर एंड इंक. पेपर एवं इंक नेला एंड रोड एनदर लेटर टू गॉड. आउ गोटे चिठी लिखिला. देन ही पुट इट इन द लेटर बॉक्स. एवं लेटर बॉक्स रे ताको पकेला. आफ्टर लेंसो लेफ्ट द पोस्टमास्टर रेड द लेटर. लेंचो जो से चली गला पोस्टमास्टर से चिठी को पढ़िले. इन दिस लेटर लेंसो कंप्लेन टू गॉड. भगवान को से कंप्लेन करिला अभियोग करिथिला. दैट कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 pesos. केवल मु 70 पैसा बा 70 pesos पाइछि. ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी. अवशिष्ट मनी बा टंका को पठाइबा से अनुरोध कला. सिंस ही नीडेड इट वेरी मच. जेहेतु तार अत्यंत दरकार थिला. सिंस ही नीडेड इट वेरी मच. हाउएवर ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल. किंतु से भगवान को अनुरोध करथिला बा कहिथिला नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल. आउ डाकरे टंका पठाइबा पाई न पठाइबा पाई. ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल. डाकरे आउ टंका न पठाइबा पाई से कहिला भगवान को बा अनुरोध कला. ही रूड देयर. से लिखिथिला ये द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स वेर ए बंच ऑफ क्रूक्स. से चिठी से लिखिदेला जे पोस्ट ऑफिस कर्मचारी माने दले ठक गोटे ठक दल. द स्टोरी depicts Lenso's strong faith in God and how the post office employees helped Lenso anonymously.
ଷ୍ଟୋରି ଲେଞ୍ଚୁର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ଏବଂ ହାଉ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲେଞ୍ଚୁକୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ନାମକୁ ଗୋପନ ରଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। The story also gives the message that sometimes your generosity is even not recognized. ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ବି ଦେଉଛେ ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ତୁମର ସେଇ ଭଲ କାମଟି ଇଜ୍ ଇଭନ୍ ନଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ, ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। Sometimes you may not get any credit for your kindness. Sometimes you may not get any credit for your kindness. ସମୟ ସମୟରେ ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ର ସମେରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।